बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी तुमने गौर किया है, दुनिया में सब रिश्ते शर्तों के साथ होते हैं। कोई तुमसे तब तक मोहब्बत करता है जब तक तुम उसके काम के हो। कोई तुम्हारे साथ तब तक खड़ा है जब तक तुम मजबूत हो, और जैसे ही तुम कमज़ोर पड़ते हो तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ज़ात है जो तुम्हें कमज़ोरी में ढूंढती है, जो तुम्हें टूटा हुआ देखकर भी छोड़कर नहीं जाती, जो तुम्हारी खामोश सिसकियों को भी सुन लेती है, और वो ज़ात है अल्लाह की। अल्लाह और बंदे की मोहब्बत अजीब है। ये मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं, ये मोहब्बत कैफियत से पहचानी जाती है। ये मोहब्बत उस आंसू में छुपी होती है जो कोई नहीं देखता। ये मोहब्बत उस सजदे में होती है जो सिर्फ अंधेरे में किया जाता है। ये मोहब्बत उस दुआ में होती है जो ज़ुबान तक नहीं आती, बस दिल ही दिल में टूट कर निकलती है। बंदा जब दुनिया से मायूस होता है तब अल्लाह से जुड़ने लगता है। जब सारे रिश्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दर खुलता है। और अजीब बात यह है कि अल्लाह का दर हमेशा खुला होता है। हम ही होते हैं जो गलत दरवाज़ों पर दस्तक देते रहते हैं। अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, लेकिन बंदा अक्सर ये मोहब्बत समझ नहीं पाता। वो समझता है कि जब अल्लाह ने मुझे तकलीफ़ दी तो वो मुझसे नाराज़ है। हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे आज़मा कर अपने करीब कर लेता है। अगर अल्लाह तुम्हें नज़रअंदाज करता तो वो तुम्हें आज़माता ही नहीं। अगर अल्लाह तुमसे बेपरवाह होता तो वो तुम्हें सजदों की तरफ बुलाता ही नहीं। जो दर्द तुम्हें अल्लाह की तरफ झुका दे वो सज़ा नहीं, वो मोहब्बत की निशानी है। कभी सोचना, अल्लाह को तुमसे क्या फ़ायदा? ना तुम्हारी इबादत से उसकी शान बढ़ती है, ना तुम्हारे गुनाहों से उसकी बदशाहत कम होती है। फिर भी वो तुम्हें बुलाता है, फिर भी वो तुम्हारी तरफ मतवज्जा रहता है, फिर भी वो तुम्हारी तौबा का इंतज़ार करता है। आखिर ये कैसी मोहब्बत है कि बंदा बार बार दूर हो जाता है और अल्लाह बार बार करीब बुलाता है, कि बंदा वादे तोड़ता है और अल्लाह दरवाज़ा बंद नहीं करता। अल्लाह बंदे से उस वक्त भी मोहब्बत करता है जब बंदा खुद से नफ़रत करने लगता है। जब बंदा कहता है मैं बहुत गुनहगार हूँ, तब अल्लाह कहता है मेरी रहमत बहुत बड़ी है। बंदा सोचता है कि मैं अल्लाह के लायक नहीं रहा, लेकिन अल्लाह कहता है अगर तू लायक होता तो मैं तुझे आज़मा कर बुलाता ही क्यों। अल्लाह की मोहब्बत ये नहीं कि तुम्हें कभी तकलीफ़ ना आए। अल्लाह की मोहब्बत ये है कि तुम तकलीफ़ में भी उसका दामन ना छोड़ो। कभी वो तुम्हें देता है, कभी वो तुमसे ले लेता है, लेकिन दोनों सूरतों में वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। देना अल्लाह की मोहब्बत है और लेना भी अल्लाह की मोहब्बत है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम देने पर शुक्र करते हैं और लेने पर शिकायत। अल्लाह बंदे की एक आह भी ज़ाया नहीं करता। वो आंसू जो तुमने किसी के सामने नहीं गिराए, वो दुआ जो तुमने किसी को नहीं सुनाई, वो दर्द जो तुमने मुस्कुरा कर छुपा लिया, अल्लाह ने सब देख लिया है। और जब वक्त आता है तो अल्लाह ऐसी जगह से सहारा भेजता है जहाँ तुमने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह और बंदे की मोहब्बत का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि अल्लाह तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता है। वो जानता है कि तुम कब मजबूत बन रहे हो और कब अंदर से टूट रहे हो। वो जानता है कि तुम्हारी हंसी के पीछे कितनी थकन छुपी है। वो जानता है कि तुम्हारी खामोशी कितनी चीखों से भरी है, और इसीलिए वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लोग छोड़ देंगे, तू भी अल्लाह नहीं छोड़ता। बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाए तो अल्लाह 10 कदम बढ़ाकर आता है, और अगर बंदा चल कर आए तो अल्लाह दौड़ कर आता है। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। अल्लाह बंदे से ये नहीं कहता कि तू कामिल हो जा फिर मेरे पास आना। अल्लाह कहता है जैसे हो बस मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा टूटा दिल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर वो अल्लाह के सामने टूटा हो। याद रखो, अल्लाह और बंदे की मोहब्बत में खामोशी भी इबादत है, आंसू भी दुआ है, और इंतज़ार भी ईमान है। अगर आज तुम अकेले हो, अगर आज तुम्हें लगता है
کہ کوئی تمہارا نہیں تو بس ایک سجدہ کر لو، کیونکہ وہ ذات جو سجدے میں مل جائے وہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لو، اللہ تم سے دور نہیں، یہی کہیں اور دیکھ رہے ہو۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے میں یہاں ہوں۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب بندہ بالکل تھک جاتا ہے، نہ شکوہ باقی رہتا ہے اور نہ سوال، بس ایک خاموش سا دل اور آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو۔ اس لمحے بندہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا، بس سر جھکا لیتا ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ کہتا بھی نہیں کہ یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، کیونکہ اللہ پہلے ہی جان چکا ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لفظ نہیں مانگتا، وہ ٹوٹا ہوا دل قبول کرتا ہے۔ پھر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی آسان ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ مشکل میں بھی دل محفوظ رہے۔ وہ دل جسے دنیا نے کئی بار توڑا، اگر اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ آخر کار بندہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ سب کچھ چھن جائے تو بھی اگر اللہ باقی ہو تو کچھ نہیں گیا۔ اور جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ میں تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا، تو اللہ آہستہ سے کہتا ہے پھر میں بھی تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہی ہے اللہ اور بندے کی محبت، جو ختم نہیں ہوتی، جو کم نہیں ہوتی، جو ٹوٹے دلوں سے شروع ہوتی ہے اور سکون پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھیں نم ہیں تو جان لو اللہ بہت قریب ہے، ختم نہیں، بس یہیں سے اللہ سے ملاقات شروع ہوتی ہے۔ یا اللہ، اگر آج میرا دل بوجھل ہے تو یہ بوجھ بھی تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر میرے آنسو لوگوں سے چھپے رہیں تو تجھ سے چھپے نہیں۔ یا اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں بار بار ٹوٹا ہوں، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تیری رحمت میری کمزوری سے کہیں بڑی ہے۔ یا اللہ، اگر میں نے جان بوجھ کر غلطیاں کی تو معاف فرما، اور اگر نادانی میں بھٹکا تو سنبھال لے۔ یا اللہ، میرے دل کو اپنے ذکر سے جوڑ دے، میرے نفس کو اپنے حکم کے تابع کر دے، اور میرے آنسوؤں کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا اللہ، جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اپنے در کو میرے لیے کھلا رکھنا، اور جب سب ساتھ چھوڑ دیں تو مجھے اپنے ساتھ محسوس کرانا۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میں شکایت نہ کروں، اور اتنا یقین دے کہ میں تیرے فیصلے پر راضی رہوں۔ یا اللہ، میرے دل کی وہ دعائیں بھی قبول فرما جو لفظوں میں نہیں ڈال سکی، اور میرے دل کی وہ درد بھی جو کسی کو نظر نہ آئے۔ یا اللہ، مجھے اپنے قریب کر لے، اتنا قریب کہ تیرے سوا کوئی خوف باقی نہ رہے، اور تیری محبت کے سوا کوئی طلب دل میں نہ بچے۔ یا اللہ، اگر میں کبھی تجھ سے دور ہو جاؤں تو مجھے واپس بلا لینا، اور اگر میں تیرے در پر آ جاؤں تو مجھے خالی نہ لٹانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔